Mang Dodong, why should I hire you? Because I'm a hardworking and willing to work to your company, sir. Yes, sir. Sino nga on? Tawagan mo ng company. Idawat na ako. Uy, ano sabi yung tawag ka na? Wah, saktuhay, wa pa ako kaliit. Ang kanak doon interview, si Kira madawat ako doon. Siya arong ini na forma di madawat pagkadayaw-dayaw. Pabriding opisina. Interview na ako doon. Uy, mag-a-apply ka, Isab? Oo. Ano yung applyan mo? Call center. Ah, call center ka? Aparehas kita kadi. Ako Isab call center yung kanak-applyan. Ano yun? Na, sige. Mang Dodong TV, Mang Dodong TV, Mang Dodong TV. Weird Mang Dodong. Among ining waiting area, gadi kita magtagad. Kay atawagong kita pag interview na kita. Ay ko kanina dati man. Trabaho. Sa mga pabrika ako sang aon. Totoo ko mabaligay ko ng butin. Ay, saan butin sa'yo na butanganan? Kanak ini mga requirements. Butanganan ba kay para di mabasa o mariyaway baya. Nelson De Jesus. Ikaw daw nang itawag. Ay, interviewin na ako na ako. Na, good luck ha. Sige. Weird Mang Dodong TV, Dodong TV, Good morning, sir. Dodong TV. Okay, good morning. Sigurado kayo nga na utaw di madawat. Ang kani mag-apply ng call center, ya katsinilas lang, tapos siya kapolo. Dapat aman sa niimpormahan para madawat. Mr. De Jesus, why should I hire you? I'm a quick learner, a dedicated worker, and I'm confident I can make significant contribution to your team and help the company achieve its goals. Here's your question. Choose number 1 to 30. Number 1, sir. Okay, Mr. De Jesus, what is your strength? I have a communication skills, problem solving ability, and adaptability. Okay, Mr. De Jesus, I will call you later. Uy, tapos na kaw. Oo, simple sila ng pangutana. Ah, madayaw. Kay ako kagaina da ako ipikakulbaan. Pero ana din ako sang English. Madayaw man isa pa ko mo English. Next applicant, Mang Dodong. Uy, ikaw na. Let's go, some baby. Mang morning, Dodong TV. Good morning. Mang Dodong, why should I hire you? Because I'm a hardworking and willing to work to your company, sir. Okay, Mang Dodong, here's your question. Choose number 1 to 30. Number 3, sir. Number 3. Okay, Mang Dodong, here's your question. What is your biggest learn for you today? The biggest learn for me is pwede, Tagalog na lang, sir. You try to communicate English. Ay, sige, sir. Sige, sir. The biggest learn for me today is applying a work, sir. Okay, Mang Dodong, thank you. Thank you, sir. Basta kayo pinaghuwasan ako. Malisaw na yung kaninyang pangutana. Pero makapasan ako kay budiaway ko din kanak tubag. Mr. De Jesus, Mang Dodong, get inside. Uy, itawag na kita. Tara. Mr. De Jesus, Mang Dodong, antayin nyo lang ang tawag ng company ha. Thank you, sir. A few moments later. Ba't yung kakaina yung katubag ako? Kalisunay ng mga pangutana. Pero, di ako ng English noon. Ako yung katubag ako gihapon. Uy, ang tawag ka na? Sino yan? Tubag ka. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sino nga on? Tawagan mo ng company. Idawat na ako. Uy, ano sabi yung tawag ka na? Hello? Ay, balaw, mo tawag na lang ako kan mo otro. Sino tawagan mo? Madudong.
Yanukot ng utang.